Welcome back to my channel. আজি আমি একটা দেখাবলে মন হওয়াতো এটো vermi compost bit কয় এটো মল বনাবলে manure বনাবলে এটো manure তো নিজে ইউজ করনে বি চলাব পারে আর বিজনেস পারপাস হলে বি চলাব পারে এটো vermi compost manure তো মার্কেটে বেশি হাই ডিমান্ড আছে এটো waste product aro kitchen waste product khan jama kori thakile mol bonai jai eto para ki pata aro kol khas khan kati gina rakhi thakile eto manure ho jai eto manure do amikan khor osorde moila khan pata khan kakos pata ki collect kori gina jama kore etu ekta tanki bonai gina tate hali gina pani ti thakile tai bochi jai aro pata sata aro kol khas ki wet waste product khan collect kori thakibo pichete etu tanki to bhorta hoise kole sek aro etu posta para pon kori di kina pani morning and evening di thakibo etu pichete eni pani niti kina rakhi thakile suki jabo sukia pichete mol hoi jai etu para manure do niji use karne bi cholabo pare aro business purpose hole bi koribo pare aro etu vermi compost to manure do bazar te bishi high demand ase etu para apuni kan mon di kina niji khorosor de bagan de etu vermi compost pit hole bi khong di kina collect kori thakile niji use hole bi business karne bi bhal para cholabo pare khor osorde bata dokan ase eni chingi kina rakhi thakile etu kan para bi mol bonai jai etu pata khan collect kori kina ase etu kan jama korile eni mol bonai jai mol hoye jabo etu pichite niji flower pot te bi halibo pare phul hole bi sabji hole bi aro garden de use koribo pare etu para bhal lagise gole apuni kan bi vermi compost bonabole start koribi etu bonabole to bishi easy ase aro in return do bhal ase vermi compost te cholabole etu kol khas kan bishi bhal ase tai khan do pani olai thake etu para jaldi buji jabo aro kichu earthworm para bi tokan do bhal para khai etu para vermi compost bonabole aji para plan koribi etu bonabole to bishi asani ase niji kitchen garden de hole bi backyard hole bi khas olabo etu kan olai gina bata kan collect kori gina easy para bonabo pare etu para apuni kan etu video to bhal ase etu to in return
প্ৰফিট আছে ভাবিলে আজিকালি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবি আৰু নিজে খৰচতে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট পিটটো বনাবি আৰু ভাৰ্মি কম্পোষ্ট ওলাইছে গ'লে এনেই হোলচেল হ'লেবি ৰিটেইল হ'লেবি সব মানুহ ডিমাণ্ড আছে ৱৰ্ক এণ্ড ইট কোৱাটো এইটো আছে অলপ হিলি থাকিবি পইচা পাই থাকিবি নিজে মাৰ্কেটে কি ল'বলৈ মন হ'লে পইচা থাকিলে হৈ যায় এইটো পৰা মাইকী হ'লেবি মতা হ'লেবি পাচা হ'লেবি পৌৰা পৰি হ'লেবি সব বনাব পাৰি দেই এইটো পৰা এইটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে গ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবি থ্যাংক ইউ so much for watching